baptism is once for all. Ay ko nang Ginoo kaning sa dihang bautismo ta kanina dawat nato maigsoon ni Santo sa eternidad maigsoon. Hallelujah kani lifetime ni siya maigsoon. Hallelujah ngayon nga once we are saved kita maigsoon. Once we are all are saved. Praise the Lord na gikan ta under ta sa custody aning law maigsoon. But after na-baptize ta, but hallelujah, we are no longer slave. Hallelujah, we are no longer slave being under the custody of the law. But praise the Lord, nahimo tayo mga anak niya maigsoon. Hallelujah, that He predestinated us. He regenerated us maigsoon. And according to Romans 8:15, we have now received the spirit of the sonship. Hallelujah, kita nausa na niya mga maigsoon. Ingon mo diri ba nga day by day we need to clothe day maigsoon. We need to clothe with Christ and express Him. Nga isip pa kinabuhi nga ito nadawat maigsoon. Pero matay laing pagi maigsoon. Ato magkinabuhi ra kita kanunay. Mabilin ta ni Kristo nga isip palaon na karon sa atong sulod mga maigsoon.